mungtama Jessica nong class khaika tini hai Gamakobari High School Rungnogo Axis Nong constituency ni MLA borong ganang pathalan jamatia thangai visit khlaika school ni halbehal tamukhai tong hinai thangai register rok filai naikha rungphurungnai rok busuk tong tai rungsirnai rok school pharifai midday meal rok boma haike charjai tong oborongno rutugoi cherei naikha khiaba obosmiya thangai noikha rungnog rok belana hamya kisik kesak tin rok orose rung phurungoi matongo hinai kokhinka MLA pathalan jamatiani puskango incharge tai rung phurungnai rok o rungnog no nugoi belana kha khamka borom ganang maya ganang MLA pathalan jamatia hanibagai tini rung phurungnai rok no ebaka rung srungnai cherai rok no dati dati na Gamakobari High School Rungnog no building no kahamke tangai rinan ongthong hinai haste ni মন্ত্রী বক্রক ডক্টর মানিক সাহানো ব বিনি খুবতৈ খেয়ে সাউই দিখা তাই স্কুল নি রংসিরনাই রক চেরাই রক বেব থাঙ্গै মালাইखा কক सालायखा बरम गोनां MLA पाथालान जमातिया निरो कायसा कायसा फेमिलि हाय टोटल बोसोर 24 24 जना जतो सिनायनो बले नरन बिसिङो तिनि साबो एबसेन्ट दं मासिनि निरो नरन परिवारनि बरक माखासे कमाई दंखोबा साइमा नायदोबा इनके आउट अफ 24 तिनि बोसोर फाय 14 ते कयजन बातखा ते 10 जन ते 10 जन एबसेन्ट आ एबसेन्ट नबो मातो नाय डेली फायदि मा पाबो नाय स्कुल फायदि सिरि सारक फोरोङो बरक सेलारि तंखायनो रावबो मा सदन नाय फ्रेन्ड बाय फ्रेन्ड हेल्प मा खालायनोब्ला खासिया गोबां हेल्प मा खालायनो bo bipodo klai to friend ta makai help makai tai maka kogrok understand do you understand kogrok yes or no yes bangla মোটামুটি স্যারের সঙ্গে বাংলাতে কথা বলো না আর ইয়া কগ্রক কগ্রক গেছে ও বাঙালি টিচার ভাইকে মাস্টার ভাই বাংলা যে মাদার টাং নিরনি কক নরো মান অ্যাসেম্বলি MLA বুঝিখা আই পারো মেম্বার অফ legislative assembly kata MLA Tripura liata masih ini rok buzikhা kok paina ani mungtam saijman saimia ani mung ang mas hasni do ang mas hasni polisai mar chelai kono kaina kelai ani mungkai nani mol somkai pe mung haina Pathanlal Molsom itu buzikhা ani asol mungkai Pathanlal Jamatia Molsom suiman kokroi sini kata bang, mengmuncul narik yang terus saya kena bisnis kayak gini, normal malah jadi, belai kata untuk kah, sampai only 13 to 26 or even kalian ya 50% mana attendance kamu kan? Mesti kata. Right not on yet. High school. Black book in it, black book building. Book class for 7 बना दे मन अच्छा मैथ टेट नों खायमान मैट्रिक्स दिखायमान नों अंक माया दा अच्छा इनका माइनस थांनाय दं 69 नि 34 थांगाय ताइ बोसोर दं अच्छा निम बाबाला तामखाय बुसखांगो नों ताम वन सक चाकरि जब खायने मुसो मुसो ताम चाकरि खायने मुसो अच्छा मुंग ताम हुंकामो बुकामी
Dolai district. Baik. Kelas berapa? 7 na. 7 banan deh man. Kalian? Acha. Norong ni kelas koijon borok tong? 24 tini koijon phaikya? 10 mungta mane ni? Rasika. Title? Title? Acha. Tini norokno non teacher ebar non master koijon non subject teacher koita period khaikya? Class koita na kha? Duita. Tam subject kon kha? English, Bangla. Acha. Non school mungtama? Gamukulbari High School. Tini koijon master phaikya nong ni phurungnai rok? 3 jon. Maths, English, and Bangla. Kaham ke de phurung? Norok le oro mairok de masa school logo? Chau. Tam bichar ka? Kaham da mui rok? Salbrum bichara? Acha. Nong ni in charge ni bungtama? Media person Hambai, thank you so much for covering us. Tini phaigai jang Gamakubari High School under Ompinagar Adi Block. Panchayat visit khaibemani yagulang surprise kaise visit khaibani. Gamakubari High School ni je school room rock, school nog rock, belai kono pathetic situation o tong haise belai khari oma sunsa. Inke teachers rok to motamuti tongo jaga boron attendance buka hamna tini. Total 12 teachers, the students tongro 196. Jeto high school, te kisi sa master benang ko haise. But sengnuk makha kaisa high school ni je poribesh je oroni je infrastructure omo haingi belai ke musangi haise. Kaisa high school ni standard level no maintain khaina thangka ke school ni building nog rok omo haiki musangi aro sufficient room bukroi chini ungkologo nokma khana aro jase class 2 3 4 rok ma pori wi takpan kisik misik takpan still chini 3 by bera rijak nok kaisa high school o belai khana ang khani bangaina I would like to request our honorable CM sir to kindly approve a new school building. Once again, I would like to request for giving more teachers to develop more infrastructure. আমি অনুরোধ করছি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যেন তাড়াতাড়ি এই গামাকুবাড়ি হাই স্কুলটাকে একটা নতুন পাকা ঘর ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য কারণ আমি এখানে ভিজিটে এসে যা দেখলাম খুবই প্যাথেটিক একটা হাই স্কুলে এভাবে যে স্কুলের বিল্ডিং শোভা পাই না বা মানাই না আমার মতে অন্যান্য স্কুলে বা হাই স্কুলে যখন দেখি শহরাঞ্চলে যখন যাই আমরা দেখি আমার নজরে পড়ে দুতলা বিল্ডিং বা তিনতলা বিল্ডিং বা ঠিক আছে একতলা বিল্ডিং হলেও কিন্তু সাফিসিয়েন্ট বিল্ডিং থাকে সেখানে প্রপার টয়লেট আছে সেখানে ল্যাব ট্যাগ আছে সেখানে আপনার হল ঘর আছে ছেলেমেয়েরা প্রোগ্রাম করার জন্য বাট এখানে এসে দেখলাম খুবই প্যাথেটিক তো অম্পিনগর আমরা জানি অম্পিনগর একটা অ্যাসপিরেশনাল ব্লক তো সেই হিসাবে আমাদেরকে কিছু এক্সট্রা ফান্ডের ব্যবস্থা করলে খুব ভালো হবে সেটাই আচ্ছা ওর স্টুডেন্ট কয়জন মান ফাইকা বা বছর টোটাল দं হাই স্কুল স্টুডেন্ট তো সাইমা খাজে 196 টোটাল
ओके तिनी तो प्राय 108 माम फाइका स्टूडेंट बाय जों इंटरेक्शन खायका प्राय कक सालायका क्लास 7 बाय क्लास 8 दङ हाबै कक सामानि मोटामुटी बरकनि तामै सानाय कक सालाय माने बिसिङाव बरक बेलायखाने कोऑपरेटिव गुड रेस्पॉन्स माखाइस ओके